Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. 2 more persons died of COVID, taking Goa's death toll to 3,075. With 130 new COVID cases and 281 recoveries, active count stands at 1,934. Country reports 39,796 new cases. There are mixed feelings over Entertainment Village project in Perne, as sections of villages okay, others non-committal, but local bodies, oppositions up in arms. There was light to moderate rainfall at most places in Goa, but increased activities expected in the next couple of days. Now the news in detail. 2 more persons succumbed to COVID today, taking Goa's death toll to 3,075. With 130 new COVID cases and 281 recoveries, active COVID count of Goa has reduced below 2,000 and now stands at 1,934 as the country reports 39,796 new COVID cases and 42,352 recoveries in the last 24 hours. The country's active caseload today stands at 4,82,071. A net decline of 3,279 is witnessed in the last 24 hours, and active cases are now only 1.58% of the country's total positive cases. Weekly positivity rate is currently at 2.40%, while the daily positivity rate stands at 2.61% today. Daily positivity rate has remained less than 5% for 28 consecutive days now. Union Minister Shripad Naik received second dose of his COVID-19 vaccine in GMC at Bambolim. GMC Dean Dr. Shivanand Bandekar was accompanying minister, gave details of COVID-19 vaccination in Goa. वॅक्सीन जी आसा ते कोरोनाचेर एक शेवटची लढाई जिखपा हाचेर एक शस्त्र आसा आनी ते आमी प्रत्येकान करूंक जाय. तेन्ना वॅक्सिनेशन हांव बरो उलोवंक शकतलो, पण हे खरोखरच आमच्या जिवाक धोकादायक आसा आनी ताका लागून प्रत्येकान दोनूय डोस हे खंयचीच कसलीच विचार न करता, जरी कोणी अफवा घातले, कोणी ते चुकीचे इन्फॉर्मेशन ते इन्फॉर्मेशनाकडे लक्ष न दिता दोन्ही डोस पूर्ण करप आणि ताणें आपलो जीव या कोरोनाच्या माध्यमातून राखून दवरप हे अति म्हत्वाचें आसा. म्हणून सगळ्यांक हात धरून विनंती आसा की प्रत्येकान हे दोनूय डोस घेवन आपले खरे जीवनाचे उद्देश जो तो साध्य करचो. डोस घेतिल्ले आसा लाखा वयर जाल्यात, 1.5 लाखा वयर जाल्यात आणि एक डोस घेतिल्ले 8 लाखा वयर पावले. माझे भाऊ बरोबर एक सेम विनंती आहे लोकांक की तुम्ही वॅक्सीन घ्या. कित्याक आमचो जो एक्सपिरियन्स आसा सेकंड वेव क्लिनिकल एक्सपिरियन्स, जे लोकांनी वॅक्सीन घेतला तांकां लंग कॉम्प्लिकेशन जायना आनी आमकां तेच जाय. लंग कॉम्प्लिकेशन जावपाक नाका जाल्यारच आमी थर्ड वेव फ्लॅग करूंक शकतले की काणकोणच्या लोकांनी उदकांतल्यान वचून वॅक्सीन घेतले. एक मोठी गोष्ट आसा की स्वता भिजून हे करून ते कशें तरी ते सेंटरार पावन तांच्यानी वॅक्सीन घेतले. हातून दिसून येता की ह्या लोकांक कितली हे आसा ताची जाणीव आसा. Bureau Report Goa 365. Goa has opened its bars and restaurants till 9 p.m. albeit with 50% capacity, even as it has extended its statewide curfew. Shops can also be open till 6 p.m. Here are the restrictions and relaxations in detail. The following activities, establishments and events shall remain closed: casinos, shops, indoor sports complex, auditoriums or community halls, river cruises, water parks, entertainment parks, gyms, spa, massage parlors. Following activities, establishments, events shall remain closed: cinema halls, theatres, multiplexes, entertainment zones within shopping malls, swimming pools, weekly markets. Following activities, establishments, events shall remain closed: schools, colleges, educational and coaching institutions for students. Examinations will be permitted with the approval of the government. Religious places for the public. Following activities will be prohibited: social, political, sports, entertainments, academic, cultural activities. Gathering of 5 or more persons at public places,
except for official functions or with the permission from the collector. Following activities will be prohibited: interstate movement for persons, except those carrying COVID negative test report for a test done a maximum of 72 hours prior to entering. Persons entering for medical emergencies on production of proof. 2 drivers, 1 helper per goods vehicle. Following activities will be prohibited: use of buses, except people going for duty, medical emergencies with a maximum capacity of 50%. Exceptions to restrictions: shops selling machines, banks, insurance, custom clearance, ATMs, microfinance institutions, all medical and health services, all facilities in the supply chain of goods, cold storage and warehousing services, canteen and restaurants on the premise of the permitted establishments, all industries related activities, all constructions related activities including repairs, shops and stores related to building repairs, monsoon preparedness, rain protection, agricultural and related activities. Goa 365 Bureau. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. This could be another controversy in which Deputy Chief Minister Manohar Babu Asgaonkar is involved in: the entertainment village set up to come up at Pernem. However, there are mixed feelings over the project, with a section of villages okay with the project and another section non-committal. However, local bodies and oppositions are up in arms over the project. An entertainment village worth 300 crore rupees is all set to come on 1,75,000 square meter land on Lush Green Small Heat at Junaswada, Mandre. The foundation stone for this project will be laid on 19 December. Listen to what the opposition has to say. नोटिफिकेशन झाला, नोटिफाईड झाला आणि त्या एंटरटेनमेंट झोनात कसले कसले एंटरटेनमेंटचे सोय आसतली ही आमकां खबर ना, परंतु ते गॅमलिंग झोन बी आसा हे आमी पेपरार वाचला. सो पेडणे तालुक्यान एका भागान एंटरटेनमेंट झोन ऑलरेडी नोटिफाय जाला आणि आता पेडणे तालुक्यान एंटरटेनमेंट विलेज येता मांद्रे मतदारसंघात. सो हो जो एकंदर कन्फ्युजन जाला, हो जो एकंदर मनान जी द्विधा मनस्थिती जाला ती क्लियर करची पडटली सरकाराक. ह्या प्रकल्पाची डिटेल माहिती दिवची, कारण ह्या प्रकल्पाच्या ह्या जाग्याचेर आमचे कला भवन किंवा आमचे तालुक्यातले कलाकार भाव जे आसात किंवा जे कलाकार प्रेमी आसात तांच्यांनी कला भवनाची मागणी केली. त्या मागणी संदर्भातही खंयच फुडें वाच्यता जाली ना किंवा फुडें खंयच प्रोसेस जालो ना. सो अशें आसतना आता डायरेक्टली एंटरटेनमेंट विलेज म्हणजे नेमके पर्यटनाच्या दृष्टीन हो जो गांव वसोंक सोदतात त्या संदर्भातली डिटेल माहिती आमकां सगळ्यांक गांवकाऱ्यांक, इतर जे ग्रामस्थ आसात तांकां सगळ्यांक गांवांतले जे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॉडी आसा तांकां मेळप गरजेचें आसा. ताका लागून आमी आम आदमी पार्टीच्या वतीन सरकारा कडेन मागणी करता की ह्या प्रकल्पाची डिटेल माहिती पयलीं आमकां सगळ्यांक दिवची, गांवांनी येवन तांच्यांनी माहिती दिवची, तो प्रकल्पाचो फायदो आमकां कितें जाता तो सांगचो. 300-400 कोटी खर्च करू शकणारी अशी व्यक्ती कोणीतरी हांकां गाठल्या आणि तांकां जमीन जाय न्ही. आज गोव्यान जमनी ना, तर थोडे भोव ज्यो जमनी ज्यो आसात त्यो तांच्या गळ्यान बांदपाचो हो कार्यक्रम आसा. हे स्वता जे करणारे आसा ते स्वता गब्बर जातले आणि गांवाच्या माथी मात्र शेवटी अशा प्रकारची एक काहीतरी कायम स्वरुपी लांछन जेका आमी म्हणटात अशा स्वरुपाचे कार्य तेजे माथ्यार मांडटले. कारण तुम्ही जेन्ना येदे मोठे जर काम हे करूंक शकल्यात हे ग्रामसभे समोर हाडा न्ही. प्रथम तुम्ही जेव्हा त्या आमच्या लक्ष्मीकांतान जेन्ना डेअरी घातली तेन्ना हय आमी डेअरी घालता, शेतकऱ्यांक फायदो सांगलें मग तुम्ही. त्याच जागेन त्याच्या आधी आमी सायबर सिटी म्हणजे IT संदर्भात इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी संदर्भात कितें तरी घालतले हे लोकां समोर आमी दवरले. त्या चांगल्या उपक्रमाक तुम्ही विरोध केल्यात आणि तो बंद पडल्यात. त्या ठिकाणी IT रिसॉर्ट घालचो प्रयत्न केलो, ताका तुम्ही विरोध केल्यात, तो बंद पडल्यात तुम्ही. आणि आज ज्या भाजपान लक्ष्मीकांत आसा, ज्या भाजपान आजचे सोपटे आसा, लोकांका विश्वासान तुम्ही आता घेवच्यात ना. Local panchayat is in quandary. Mandrem Sarpanch Subhash Arolkar says they don't know exactly what entertainment project is. If such things ruins youth of a village, then we'll oppose it. Listen to him. आमचे कडेन तिचो प्लान येवंक ना
आनी कसला काय आसतला हें आमकां खबर ना. तो प्रोजेक्ट कसो आसतलो, तो पार्टी आसतली काय आसतला तसं काय ना. आता जे हे आता राजकीय लिडर कोण कोण बोलतात की असो प्रोजेक्ट आसतलो तसो प्रोजेक्ट आसतलो, तर थोडे लोक काय म्हणतात की तो राजकीय स्टंट आसूं शकता, एकामेकाक ओडोवपाच्या खातीर हो उमेदवार तो उमेदवार अशेंय बोला शकता. आमकां प्रोजेक्ट नाका असो 100% ना, पण तितून आमी बेनिफीट भोगतलो. एक तर आमचे हैसर बेकार भुरगे आहात, पण बेकार भुरगे आहात म्हणून समजा तेजो सनबर्ना सारको तेजो उपयोग जातलो, सादारण कॅसिनो सारको जर उपयोग जातलो आणि तेतून मागीर आणखी परत सायडीचे वायट धंदे येतले, ते वायट धंद्या खातीर जर तो प्रोजेक्ट जातलो जाल्यार तो प्रोजेक्टाक आमी म्हणजे मी एकटो असो न्हू, म्हणजे आमचा मंडळ हरकत घेवंक शकता. This was Sarpanch say. Now listen to the reply given by Tourism Minister Manohar Babu Azgaonkar. हर एक गोष्टीक विरोध असतात, पण जे बरें जाता ते गोंयाक जाय न्ही. तुम्ही लोकांक घेऊन बसून डिस्कस करताले त्याचेर काय डायरेक्ट गो ऑन विथ द प्रोजेक्ट करताले घेऊनच फुडें वयतले. सर पण तुम्ही सांगितले फाटले की कितें लोकांक आमी कॉन्फिडन्सान घेतला, मागीर आमी ते घेतले अजून फॉलोअप खूब करपाचें आहा. कळ्ळें तुका, कोणी सांगता म्हणून कितें जावूं शकना. आमकां गोंयचें हें गोंयकारांक सांबाळून आमकां फुडें अगर लोकांक नाका जाल्यार तुम्ही हे बंद करतले तुम्ही. आनी कोणें नाका म्हणला अजून. तेजी मिटिंगी जातल्यो न्ही, तेजेर तो सोबतेय कॉन्फिडन्सान घेतलो न्ही सगळ्या लोकांक, आमी घेतले सगळ्यांक. Sandeep Kamulkar for Guwahati 365 from Andhra. A Porvorim farmer has filed a police complaint alleging a threat to his life from Salvador do Mundo Punch member. Narinder Chatim on Monday accused local Punch Agnel Fernandez of threatening him and his farm labor. The complainant has accused the Punch member of harassing, mentally torturing and threatening him and his power tiller operator Ramu Naik. I had filed a complaint against Agnel Fernandez on June 18, 2021 for harassing me and my power tiller operator and threatening to kill us by chopping our legs with an axe. The complaint reads, he has also alleged inaction by the police. मिशीन चलयता एका पयशे बी दिले एडवान्स बी, म्हाजी मिशीन बरे भशेन चलय म्हणून हो येयलो आनी बरे आमकां धमकी दिता. पयलें हेका दिली रामू नायक हेजें नांव. हय, रामू नायक हो आमचो आग्नेल फेर्नांडीस, आग्नो म्हणटा तेका, आग्नो फेर्नांडीस म्हणटा तेका. आनी हेका येवन पयलीं धमकी दिली की मिशीन तूं चलयतलो मारतलो म्हणून पयल्यान. येवन म्हाका सांगूंक लागलो आमचें शेत सगळें खणपाचें उरलेलें. मागीर 4 दीस लागले आतां तें मिशीन बंद दवरून आतां स्टार्ट करपाक. हो धमकी दिता, आतांय ताका धमकी दिली. रेस्पेद दिना मनशाक. म्हाका आतां 73 इयर्स म्हाजे बायपास केलो. हांवें बायपास कितें नाकासलेलें बायपास केला. आनी पळय आनी हांवें कंप्लेन केल्ली आहा तेजी 18 तारखेक. म्हाका सांगता तुका तेजो भाव सांगता जाकू म्हणून तेजें नांव, तो म्हणटा तुजे तकलेर दांडो मारतलो म्हणटा. आनी तो म्हाका सांगता कितें हे पुलीस बिलीस सगळे आपले मदींच म्हणून. आनी हो आतां खंयच्या गव्हर्मेंटान गेलो तो हांव नकळो की हो म्हाका सांगता आतां धमकी येता. आनी हेका सांगता तूं सांजे गांवांत रावचो ना म्हणून, पळ तूं म्हाज्या कामदाराक धाडटा म्हणटा. कोयत्यान तुका कातरतलो. हे की खंयच्यो नाय घेवन येयले. तुमी पयलें सारकें ना, तुमी हेवटेंतले ते वटेन नासता आनी आमकां त्रास करूंक येयले. आमचे म्हाजो आजी पासून शेत करताली. हांव तेन्ना ल्हान आसलो शेत गोवपाक. मागीर ती शेत पेणी बांदताली, पिड्यार पासून भात काडटाली, आमी पळयताली पयलींच्यान. ते आमी शिकत लास्टाक ऑटोमॅटीक आमी घरी येयले. तर आमी भाटकार शेत करतालो न्हू, तो भाटकार आमी आसा आमी शेत तुमी करात, मागीर तुमी शेत करून खायात. आमचे आनी कोण ना, तुमीच करून खायात. सद्या तो पण आमकां पिकता पळय त्या वरती आमकां भात तुमी दियात. कळ्ळें. मागीर करून आमी दीस कित्याक फुडल्या आशेन फुडें आमकां मेळटलें म्हणून तो करून गेले. इतकी वर्सां केली, म्हणजे 50 वर्सां जावन गेली शेतकरी. अचानक हो आतां आग्नूक पंच जालो आनी तेणें आमकां जप करून शेतां करूं नाका म्हणून लागलो. तो शेत करूंक मेळचें ना म्हणून लागलो. आपणाक पावर हाडूंक लागलो. म्हणजे आपूण तुका खोत तूं कितेंय करूंक लागलो. तुका शेत करून दिवं म्हणून धमकी दिवंक लागलो. धमकी दिवन आमकां सांगूंक आमची बायल बी रडोवंक लागली. फाल्यां वायट बरें जालें कितें जालें लागली. म्हणून आमी पोलीस कंप्लेन कोण केल्ली आसा तेचेर. पूण तो तेचेर काय कोणी एक्शन घेतली ना, काय ना. कशें आसता न्हू, वजन केलें न्हू ते तागडी खाता.
वजनाचेर पेपराचेर फोन कितें वजन दिवचें पडटा पूण तो पेपर उडोन वयता तसल्योच खबरी जाल्ल्यो आसा ह्यो आमकां खूब त्रास तेणी केले आमचे पोट काडलें म्हणजे ल्हान भुरगीं आसात चेडो शिकता ते आमी सारके म्हणजे पळय एक म्हण आसा गरिबांचो कैवारी न्हू तो सतत ताका एक वरदान आसता छत्रपती राजा आमचो हें गेलो पूण तो गरिबाचो आसलो तेणी गरिबांक केन्ना कोणी त्रास करूंक ना पूण हेणी गरिबांक आनीक गरीब केले गरिबांक गरीब सगळे म्हणजे सांगपाक इतकें तुजें तो कोणाक वयर सरोंक दिना कित्याक म्हणून तुका म्हणपाक लागलो शेतकरी कांयच तेजे म्हाजे लिस्ट कांयच नसलें हाचे तो आपणाक पावर हांव लागलो आपण लक्षात करून दिना म्हणून लागलो आनी तो भाडकर येतो न्हू आपणाक पावर हांव लागलो आनी धमकी दिवंक लागलो शेतान गेलो तुका मारतलो हें करतलो तें करतलो म्हणजे बायल ती भियेली न्हू फाल्यां जर कितें जालें आपलो मनीस आमकां ना मेळचो हांव फाटी सरलो सो आतां तुमी थंय शेत करना ना शेतकरी म्हणजे थंय धमकी तूं जशें तुका मारतलो हांव न्हू अशें हय Goa 360 Bureau from Porvorim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Two injured after a mini pickup rammed into 4 shops at Bali Junction along the National Highway 66. The mishap took place after the steering rod of the pickup broke. Konkolim police are investigating. आज आमी पळयतात आमचे फाटल्यान जी हायवे आसा ह्या हायवेचेर आज एक्सिडेंट जालो एक कारवार साकून जी गाडी येताली ती गाडयेचो स्टेरींग रॉड आसा तो तुटलो आनी ही गाडी जी आसा बाळ्ळीच्या रस्त्याचेर जी दुकानां आसात त्या दुकानां गेली आनी एक खंयतर एक तितून 2 जाण इंजर्ड जाले तांकां बाळ्ळी हॉस्पिटलांत एडमीट केले कडेन आसात आमी सदांच लोक मागतात की जी हायवे आसा ही हायवे रुंद जावची आनीक बरे भशेन लोकांक ट्रॅफिक बरी करून वचची पूण आजुनूय हेचेर खंयच सरकारान लक्ष दिलें ना ह्या PWDन कित्याक हांगा डेली एक्सिडेंट जातात आनीक आमकां हांगा एक्सिडेंट जातकीर खूब त्रास जातात म्हणूनच लोक मागतात की हायवेचेर बेगीच्या बेगीन रुंद जावची आनी दुसरें जे स्पीड ब्रेकर हांगा आसले ते गेली 2 वर्सां जाले हे काडले कडेन आसात तेय बेगीन घालचे नाल्यार अशें एक्सिडेंट जायत रावतले आज एक्सिडेंट जाला आज त्या दुकानाची मोडतोड जाली दुकान जाले गाडयेची जाले म्हणटा अशें करून जायतीचे एक्सिडेंट आसा ते हांगा जातात म्हणून सगळे लोक मागतात की जी हायवे आसा ही बेगीन बंद जावची म्हणून हो जो आज इन्सिडेंट हो बाळ्ळी जंक्शना कडेन जाले कडेन आसा तुमकां कितें दिसता हो एक्सिडंट आयज हांगा कसो घडलो बरें म्हणल्यार हो NH 70 बोळ्या टू मडगांव टू पणजी वचपाचो हो रोड इतको बारीक आसा बारीक आसले कारणान हांगा खूब गर्दी जाता हो बाजारान इतली खरें म्हणल्यार सरकारान हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसलेली दोनूय वटच्यान स्पीड ब्रेकर घालपाचे पंचायत तर हांगा लागींच आसा स्पीड ब्रेकर घातली जाल्यार म्हाका दिसता अशी एक्सिडेंट जावपाचे खूब कमी जातले अशें दिसता म्हाका सो सरकारा कडेन मागणी आसा जाता तितली बेगीन हांगा दोनूय सायडीच्यान स्पीड ब्रेकर घालचे आनी गांवची लोकांची बीन मागणी आसली की हांगा खूब गाडी फास्ट वता सो कंट्रोल करपा खातीर हांगा स्पीड ब्रेकर जावपाक जाय पयलीं हांगा 5 वर्सां पयलीं दोनूय सायडीच्यान स्पीड ब्रेकर आसलेले ते काडपाचें कारणूय बी आमकां म्हणल्यार मेन म्हणल्यार खबर ना सगळ्याच्या गांवच्या लोकांच्या मनां आसा अजुनूय दोनूय सायडीच्यान स्पीड ब्रेकर घालपाचें गोवा 360 खातीर बाळ्ळी साकून रमेश नायक राव Now for the weather. The southwest monsoon was normal over Goa and light to moderate rainfall occurred at most places. Increased rainfall activity is expected in the next couple of days. Panji 5 cm, Dabalim 4 cm, Mapsa 4 cm, Sakli 3 cm, Kankona 3 cm, Mormugao 3 cm, Kepe 2 cm, Sange 2 cm, Pernem 1 cm, Old Goa 1 cm. Forecast North Goa. Light to moderate rainfall very likely at many places on 5th, 6th and 7th July. Light to moderate rainfall very likely at most places on 8th and 9th July. South Goa. Light to moderate rainfall very likely at many places on 5th, 6th and 7th July. Light to moderate rainfall very likely at most places on 8th and 9th July. Weather warning. North Goa. Heavy rain very likely at isolated places on 5th, 8th and 9th July. No weather warning for 6th and 7th July. Heavy rain very likely at isolated places on 5th, 8th and 9th July.
No weather warning for 6th and 7th July. Warning beyond 75 kilometers from the coast. Strong winds with wind speed reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour are likely to prevail over Northeast Arabian Sea on 7th July and 8th July. Strong winds with wind speed reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour are likely to prevail over southwest and west central Arabian Sea from 5th July to 9th July. Strong winds with wind speed reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour likely to prevail over Kerala, Karnataka coast and adjoining Lakshadweep, Maldives and Comorin area on 8th July and 9th July. Fishermen are advised not to venture into these areas during the above mentioned period. Panji forecast: 24 hours, generally cloudy sky, a few spells of rain, short intense spells very likely. Maximum and minimum temperatures likely to be around 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. 48 hours, generally cloudy sky, a few spells of rains, short intense spells very likely. Maximum and minimum temperature likely to be around 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Mormugao forecast: 24 hours, generally cloudy sky, short intense spells very likely. Maximum and minimum temperatures likely to be around 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. 48 hours, generally cloudy sky, short intense spells very likely. Maximum and minimum temperature likely to be around 31 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa365 TV or download our app, which is available both on Android and iPhone to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa365.